अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यूँ तो अनवारुल हक आकर छोटे मोटे सहाफ़ियों के सामने या प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोटी मोटी सफाइयाँ पेश कर देता है, लेकिन आज उसका पाला मंसूर अली खान से पड़ गया। मंसूर अली खान ने ऐसे सवालात किए कि यकीन माने अनवारुल हक आकर किसी एक का भी सही जवाब ना दे सके। आइए पहले उनका इंटरव्यू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका बार बार जिक्र होता है वो नहीं हो रहा। ऐसी चंद चीजें नहीं है जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो रही हैं, जो कि वाकई ये लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है। ऐसी चीज़ अभी तक एविडेंस मेरे सामने नहीं आई। बाकी ज़ाहिर है इल्ज़ामात की हद तक तो मैंने कहा वो रहेगा। उसको यहाँ पे तो अब ये सूरत हाल है कि पिछले 48 घंटे में देयर आर कंप्लेंट्स के लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स तक छीन लिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से, लेकिन ये डोंट यू थिंक दैट्स एविडेंस इनफ? देखिए, अगर किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स का ऐसा होगा तो वील इंक्वायर इनटू दैट। इट्स अक्रॉस द बोर्ड एक्चुअली, मेरा अपना टू खैबर। सही, मैं यही अर्ज करूं, अगर कहीं पर ऐसी इंतजामी शिकायत आ रही हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वुड लुक इनटू इट। मैंने आपके और भी इंटरव्यूज देखे, उसमें आपने बार बार यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक्चुअली ये काम करना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ जिम्मेदारियां तो आपकी नहीं, ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटिवली बिल्कुल हमारी आती हैं, और उसमें मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ पे स्पेसिफिक शिकायत आएंगी तो अकॉर्डिंग टू द लॉ वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। लेकिन इट्स गेटिंग बैक टू वर्स ना। पहले ये सूरत हाल थी कि जी उन लोगों को जलसे करने की इजाजत नहीं मिल रही, कॉर्नर मीटिंग्स की इजाजत नहीं मिल रही, और अब जब इलेक्शन स्केड्यूल आया है, नॉमिनेशन पेपर्स देने की बात आई है, अब वो भी नहीं हो रहा। लग ये रहा है कि देयर इज अ सिस्टमैटिक मेथड गोइंग ऑन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को एक्चुअली इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा चले, मैं अगर पिछले 4 महीने की बात करूं, पिछले 4 महीने में जब से आपने ये मनसब संभाला है तब से लेकर अब तक क्या किया आपने इस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए? हमने कोशिश की है कि हमारी जानिब से कोई कोताही ना हो, कहीं पे इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए। नहीं, लेकिन आपने कोई ऑफिशियली कोई शिकायत की हो या किसी को ऑर्डर्स दिए हों कि ये क्यों हो रहा है, दिस नीड्स टू स्टॉप, ऐसा कोई अटेम्प्ट हुआ? देखिए, कोई ऐसी बड़ी चीज, अभी तक कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं आई है। नहीं काकर साहब, इट्स राइट ऑन द टीवी पे नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब के अंदर अभी तक एक जलसा नहीं कर सकी है, अलाउड ही नहीं है उनको। मेरा अपना फिर यही व्यू है कि ये देयर इज नो पॉलिसी कि हम तहरीक इंसाफ को जलसा ना करने थे। आप झंडा नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेके चल सकते लाहौर के अंदर? अच्छा, मैं खुद लाहौर से ताल्लुक रखता हूँ। बिल्कुल रखते होंगे, मैंने कई जगह उनके देखे। मेरे ख्याल में शायद अगर आपके बारे में ना पता हो ना कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, केटे के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर आप गाड़ी के अंदर पीटीआई का झंडा लगा लें तो शायद आपको भी पुलिस रोक लेगी। ये आपकी असेसमेंट है, हो सकता है इस तरह आपने ऑब्जर्व किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झंडे को कैरी करने पे भी पाबंदी, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है? जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हमने गिव योर असेसमेंट। आपके ख्याल में मतलब वाकई सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है? यू एक्चुअली मोर लेस हाँ, सबके पास है। फिर स्वाडी के पास भी है, फीमेल के पास भी है। एक्चुअली इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के जो टेलीविजन हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। इमरान खान साहब की तस्वीर या उनकी तस्वीर, स्पीच, कवरेज, एवरीथिंग, टोटल बैन। अच्छा, मैं इसको दोबारा चेक जरूर कराऊंगा। मेरे ख्याल में तो बहुत सारी जगहों पे उनके मुतालिक तबसरे भी होते हैं। तबसरे होते हैं, हाँ, तस्वीर नहीं दिखा सकते। मुझे can you right now looking at the cameras give this permission के खान साहब की तस्वीर दिखाई जाए? मैं 10 तस्वीरें लगा ले, मुझे कोई न गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है, ना हमने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है। उसकी जिम्मेदारी मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत। और उन चैनल्स के लिए अगर कोई फॉल आउट आता है तो द प्राइम मिनिस्टर विल बी देयर टू सेव द चैनल्स के लिए देखें, हमने इस टूल को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे इस तरह लग रहा है कि आपको शायद नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी इस पर क्या है। मुझे आई हैव दिस फीलिंग, या तो आपको सही तरह बताया नहीं जा रहा, आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही। मुझे इस तरह फील हो रहा है जैसे बिल्कुल भी आपको नहीं आइडिया। नहीं, ये बात की बिल्कुल सब्जेक्टिव असेसमेंट हो सकती है और यू आर एंटाइटल्ड टू दैट। अच्छा, ये रिसेंटली एक और जो, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, यू सपोज टू टेक केयर ऑफ द होल कंट्री। एक और चीज रिसेंटली देखी गई है कि खवातीन के साथ जो है वो भी बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं। रिसेंटली जो उस्मान डार हैं सियालकोट से जिनका ताल्लुक है, उनकी वालदा की एक वीडियो सामने आई। उनके घर के अंदर जो है एलिजिडली घर को तोड़ा गया, दरवाजे को तोड़ा गया, औरतों के साथ बदतमीजी की गई, और इसीलिए बिकॉज शी इंटेंड्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ है। तो ये पता लगा जी बिल्कुल, इस स्पेसिफिक केस पे मेरी इनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ये क्यों हुआ है, किसने किया है, एंड वील ट्राई टू डू इट्स रेमेडी। ये और भी जो खवातीन हैं, एक खातून है जिनका नाम पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, खदीजा शाह। जी, खदीजा शाह के केसेस पहले लाहौर में चल रहे थे,
وہ ایک کیس سے ان کو رہائی ملتی تھی، دوسرے میں گرفتار کر لیتے تھے، دوسرے سے رہائی ملتی تھی، تیسرے میں گرفتار کر لیتے تھے، اور جب لاہور کے سارے کیسز ہو گئے وہاں پہ بھی بریت ہو گئی یا ان کو ضمانت ملی تو ان کو اب کوئٹہ لے گئے، آپ کے شہر میں اور میرے شہر میں، وہاں پہ جا کے اب اس کیس کے اندر ان کو گرفتار کر لیا. سو اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس گوئنگ آن، اور کہ نہیں چھوڑنا. اگر لا ایک یا ایک سے زائد کیسز ان کے خلاف رجسٹر کرتی ہیں تو ان پرنسپل یہ گورنمنٹ کا اور ریاست کا رائٹ ہے. اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر بھی ہیں، جو 9 مئی کے اندر بھی گرفتار ہوئے ہیں، لیکن وہ الیکشنز بھی لڑنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اس طرح ایک صنم جاوید ہیں، وہ بھی گرفتار ہیں، ابھی تک کنوکٹڈ نہیں ہیں. ان کے راہ میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. مجھے پیغام آیا 2 دن پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف سے جیل سے، اور میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے وہ پیغام رکھوں، اور وہ یہ تھا کہ جی میرے پیپرز کی ویریفیکیشن کے لیے جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہونے دیا جا رہا. ہمارے حلقے کے اندر جو ورکرز ہیں ان کو ڈھونڈ کے چھاپے مار کے گرفتار کیا جا رہا ہے. اگر قانون ان کو اجازت دے گا پارٹیسپیشن کی تو ان کو ضرور ملے گی، اور اگر قانون نہیں دے گا تو ہم اس رکاوٹ کو قانونی رکاوٹ سمجھیں گے. ادر دین 9 مئی کی انوالومنٹ میرے خیال میں باقی تمام لوگوں کو الیکٹورل پروسیس میں ایک اور فارمولا انگیج ہونے کی اجازت. ایک اور فارمولا بھی ہے ساری چیز کے اندر، اور وہ فارمولا یہ ہے جو لگ رہا ہے کہ اگر آپ ایک فلاں سیاسی جماعت کے اندر چلے جائیں، آپ بے شک پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق تھا، بے شک آپ 9 مئی کے اندر ملوث تھے، لیکن اگر آپ ایک اسپیسیفک سیاسی جماعت کے اندر چلے جائیں تو آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے. نہ آپ کو کورٹس تنگ کریں گے، نہ آپ کے لیے کوئی پرابلمز ہوں گی، نہ چھاپے مارے جائیں گے، نہ آپ کے گھر کا دروازہ توڑا جائے گا. Why is that happening? اگر یہ تاثر ہے، یہ ویسے یہ تاثر ہونا نہیں چاہیے. جب سے میں آپ کا یہ انٹرویو کر رہا ہوں تب سے لے کر آپ تک ایکچولی آپ میری ساری باتوں سے ایگری کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن یو ہیو ٹو ایڈمٹ کہ یہ ہو رہا ہے. میں ایز اے کسٹوڈین آف دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ کمیٹڈ ہوں کہ 9 مئی کے ان رائٹس میں یا آرسن میں جو بھی شخص انوالو ہے، میری رائے میں ان کو پبلک آفس ہولڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی، یعنی اس میں عمران خان صاحب بھی آتے ہیں، اس میں آپ بھی آ سکتے ہیں، میں بھی آ سکتا ہوں، عمران خان صاحب بھی آ سکتے ہیں، انوار بھی آ سکتے ہیں. سینٹرل فگر تو وہی ہے نا، جتنے پارٹیسپینٹس ہیں یا سینٹرل فگر ہے وہ ایکولی ریسپانسبل ہیں اس کے. لیکن دا ہول تھنگ سٹارٹڈ کیونکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا نا. سو میں یہاں سے آپ کا یہ بیان لے کے جا رہا ہوں کہ نگراں وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نامینیٹڈ ہیں 9 مئی کے واقعات میں، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث ہیں وہ ان کو کوئی آفس ہولڈ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ تو پھر عمران خان صاحب بھی آتے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد بھی آتی ہیں، اور بھی دیگر لوگ آتے ہیں جن جو اس وقت تک ملوث ہیں. میں دوبارہ اس کو allegedly اس میں دوبارہ اس کو کلیریفائی کر دوں. ان کو اگر کسی ایک فرد کے ساتھ جوڑا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہیڈ لائن بن جائے. بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان کی بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتی ہے. یو بینگ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، ان کو کس طرح یہ میسج دیں گے، ان کو کس طرح سمجھائیں گے؟ ہاں، میں نے اگر ووٹ کرنا ہوگا میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ پاکستان کو کون بہتر انداز میں رول کر سکتا ہے، گورن کر سکتا ہے، اور اسی جماعت کو میرے خیال میں ووٹ دوں گا. کسی بھی جماعت میں، وہ کوئی ریلیجس پولیٹیکل پارٹی ہو تو لگ رہا ہے سکتی جیسے ہے. نون لیگ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، جیسے نون لیگ کے لیے ساری ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. میں دوبارہ آپ کو عرض کر دوں، یہ کام پاکستان کے عوام کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جس طرح میاں صاحب کا ارائیول ہوا پاکستان کے اندر، اٹ واز انڈر یور گورنمنٹ. آپ ان کے آنے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا ایک بیان تھا. لیکن پھر جس قسم کا پروٹوکول ہم نے دیکھا اور جس قسم کا سیکیورٹی کور ان کو دیا گیا، وہ تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے ہی دا پرائم منسٹر ان ویٹنگ. اچھا، یہ اگین اٹس این امپریشن اور تاثر کی بات ہے. ایک اور جو ایک ٹرینڈ ریسنٹلی پچھلے چند مہینوں میں دیکھا گیا، وہ چند سیاستدانوں کے حوالے سے دیکھا گیا کہ وہ چلے کے اوپر چلے جاتے ہیں، چلے کے اوپر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور کسی دوسری سیاسی جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں، یا سیاست ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ پتہ کرایا آپ نے چلے کے لیے کدھر جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ سوال ان سے بنتا ہے، ہم سے اس لیے نہیں بنتا. میرے سامنے کوئی ایویڈنس نہیں آئی ہے کہ کوئی غیر قانونی کام ہوا ہے. اچھا، وہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور ان کا یہ جانا آپ کے خیال میں آرگینک ہے اور اپنی مرضی سے؟ لیکن میں اس کا جواب دہ نہیں ہوں، کیونکہ یہ ان کا عمل ہے. ان کو پبلک پوزیشن لینی چاہیے کہ وہ کیوں روپوش ہوئے اور انہوں نے کیوں یہ
स्टांस लिया। आपके ख्याल में इसमें डर का कोई एलिमेंट नहीं है कि वो देखिए, डरे हुए हैं या नहीं बताना किसी चाहते किस्म की भी ऐसा कोई- स्पेकुलेशन हो सकती है। जो आपकी नजर में वो जहां भी जा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, फिलहाल अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो, इंटरव्यूज भी वो जो दे रहे हैं वो सारे अपनी मर्जी से ही दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं, उन्होंने जो जबर का एलिमेंट है उस पे भी कोई इशारतन बात नहीं कर रहे हैं कि जिस पे कोई रायजनी की जा सके। नाज़रीन, इस वक्त जितनी भी जुल्म बर्बरियत की मिसालें कायम की जा रही हैं, जो सलूक इस वक्त पीटीआई के साथ किया जा रहा है, ये बात हकीकत पर मबनी है कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ही इस मुल्क पर मुसल्लत हैं और वो इस मुल्क के निगरान वजीर आजम है और कोई भी काम उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। लिहाजा पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है, अनवारुल हक काकड़ की रजामंदी इसमें शामिल है। अनवारुल हक काकड़ को इसीलिए निगरान वजीर आजम बनाया गया था ताकि यह सहूलतकारों की कठपुतली बना रहे और सहूलतकारों के गैर कानूनी और गैर आईनी कामों में उनकी मदद करता रहे। लिहाजा उन्होंने अनवारुल हक काकड़ जैसे शख्स को निगरान वजीर आजम के तौर पर मुंतखब किया ताकि वो इनकी कठपुतली बना रहे और इनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाता रहे। नाज़रीन, आज अनवारुल हक काकड़ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि आखिर लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दी जा रही। जिन लोगों को अगवा कर लिया जाता है या फिर सो कॉल्ड चिल्ले पर चले जाते हैं, चिल्ला काटने के बाद जब वो मंजर आम पर आते हैं तो वो पार्टी क्यों छोड़ देते हैं या पार्टी ही बदल लेते हैं। इस तरह की आपने पिछले एक साल में बहुत सारी मिसालें देखी होंगी। नाज़रीन, इस वक्त पीटीआई का झंडा कोई आम इंसान भी घर से बाहर लेकर निकलता है तो उसे दहशतगर्द या गद्दार जैसा सलूक किया जाता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं बल्कि दहशतगर्द तंजीम हो। नाज़रीन, नवाज शरीफ और सहूलतकार एक तरफ इस वक्त मेन रोल अनवारुल हक काकड़ का है जो इस मुल्क के वजीर आजम है, जो अल्लाह के बाद इस अवाम के सामने जवाबदेह हैं कि वो अवाम के लिए अमन सुकून का बाइस बन रहे हैं या उनके लिए एक जाबिर हुक्मरान साबित हो रहे हैं। ये तो हम सबके सामने ही है कि अनवारुल हक काकड़ के दौर में किस तरह की जुल्म बर्बरियत की मिसालें कायम की गई। नाज़रीन, आज अनवारुल हक काकड़ के पास आए बाएं शाएं करने के अलावा किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। अनवारुल हक काकड़ का टाकरा उस सहाफी से हुआ जिसने खुलकर वो सवाल पूछे जो कोई और सहाफी नहीं पूछ सकता था। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।